रत्नभंडार केबे खोलिबो ताकू नहीं कि दाबी उठुवा बेले रत्नभंडार नहीं तारीख सामना आसी केबे खोलिबो किंबा ताकू नहीं कि बैठक जो कथा सामना आसी रत्नभंडार नहीं मीटिंग करा जिवो 5 तारिख रे रत्नभंडार नहीं गुरुत्वपूर्ण बैठक करा जिवो एवं जुलाई 8 रु जुलाई 27 पर्यंत रत्नभंडार काम हेबो। रत्नभंडार खोलिबा पई कि काम जुलाई 8 रु आरंभ हेबो जहां 27 तारिख पर्यंत चलिबो। लगातार 19 दिन धरी चलिबो रत्नभंडार काम आरंभ हेबो। रत्नभंडार खोला काम एवं सेति पई कि रत्नभंडार खोलिबा प्रक्रिया आरंभ हेबो। तदारक कमिटी अध्यक्ष जस्टिस अरिजित प्रसाद ओडिशा पहुंचबे सेति पई ज्योति प्रकाश आम प्रतिनिधि अधिक सूचना पाई रही। ज्योति प्रकाश जाने को चाहिए रत्नभंडार खोलिबा प्रक्रिया आरंभ हेबो एवं 19 दिन धरी चलिबो जुलाई 8 रु जुलाई 27। अरिजित प्रसाद भी ओडिशा आसीबे सेति पई अधिक अपडेट कोन होइछि ज्योति प्रकाश। देखंतु सुदेशना वर्तमान गोटे बड़ अपडेट आसुची रत्नभंडार संक्रांत रे जो रत्नभंडार खोलिबा नहीं गोटे द्वंद्व देखिबा पाई मिलिथिला एवं नुआ सरकार बारंबार कहउचंती रत्नभंडार ठीक समय खोलिबो एभरी जेतेबेले चर्चा होची कारण पूर्वरु मध्य जे एएसआई रो थिले अधिकारी से मध्य कहिथिले 8 तारिख रत्नभंडार खोलिबो तापरे आईन मंत्री कहिथिले जे तारीख धार्य होनी किंतु खूब शीघ्र रत्नभंडार खोला हबो किंतु एई सब चर्चा और आलोचना भितरे जे जो रत्नभंडार कमिटी जे अछंती दायित्व रे जे अछंती जस्टिस अरिजित प्रसाद से आसंता 4 तारिख रे आसंता जुलाई 4 तारिख रे से ओडिशा आसुचंती जहां तांकर एक शेड्यूल बा जहां तांकर जो कार्यक्रम रही गस्तर कार्यक्रम जहां सामना को आसुची 4 तारिख रे से ओडिशा रे पहुंचबे। ओडिशा रे पहुंचला परे 5 तारिख से कटक रु सीधा सड़क जिबे पुरी पुरी रे गला परे 5 तारिख सेठी से रहिबे एवं 5 तारिख अपराह्न 2टा रे रत्नभंडार जो कमिटी रहिची रत्नभंडार जांच कमिटी जो हेची से कमिटी सहित तांकर बैठक रहिची आसंता 5 तारिख जुलाई 5 तारिख रे विभिन्न जो कमिटी रहिचंती वरिष्ठ अधिकारी रहिचंती श्रीमंदिर प्रशासन रहिचंती एएसआई टीम रहिचंती सेमानकु डाकी एक गुरुत्वपूर्ण बैठक करिवे पुरी रे 5 तारिख दिन 2टा रे रत्नभंडार संक्रांत रे ता सहित रथयात्रा संक्रांत रे मध्य गोटे बड़ आलोचना मध्य रहिबो किंतु ए सब भितरे जो तांकर प्रोग्राम रो कार्यक्रम रो जो तालिका आसीची से तालिका रे गोटे कथा रहिची आसंता जुलाई 8 तारिख रु 27 तारिख पर्यंत 8 तारिख सोमवार पड़ुची एवं जुलाई 27 तारिख शनिवार पर्यंत ए 19 दिन गोटे रत्नभंडार इन्वेस्टिगेशन वर्क अर्थात रत्नभंडार संक्रांत रे 19 दिन धरी कार्य जारी रहिबो बोली जहां तांको ए कार्यक्रम रे निर्धारित करा जायछि एवं 19 दिन धरी कार्य चलिबो तापर 27 तारिख दिन से पुरी रु कटक अभिमुखे आसीबे आ 28 तारिख दिन से दिल्ली फेरी जिबे तेणु ये जो जेतबेले तांकर प्रोग्राम टी आसीछि एवं रत्नभंडार संक्रांत रे 5 तारिख हेबो बैठक दिन 2टा रे बैठक हबो तापरे 8 जुलाई रु 27 जुलाई अर्थात 19 दिन रत्नभंडार इन्वेस्टिगेशन वर्क चलिबो बोली तांको ए कार्यक्रम रे लेखा जाइछि। तेणु एबे चर्चा आसुछि जे रत्नभंडार खोला जिवो कि रत्नभंडार रो जो गणति मनति जांच कथा कुआ जाउछि 19 दिन भितर ता काम सरीबो कि तेणु कुआ जाउछि रत्नभंडार खोलिबा संक्रांत रे पूर्वरु एक कमिटी मध्य होइतला जो कमिटी रत्नभंडार भितर को जिबे जांच करिवे केते रत्नभंडार रत्न रहिछि ताहा जांच करा जिवो ता सहित जो विभिन्न कथा जो कुआ जाउछि जे भीतर रत्नभंडार कांथ गुड़िक पानी गलुची लेजर स्कानिंग कथा कुआ जाउतला तेणु तार भीतर रत्नभंडार खोला जिवो कि सेगुड़ी को संपूर्ण भाव में जांच करा जिवो कि अरिजित प्रसाद से कमिटी जो अछंती वरिष्ठ अधिकारी से जेते ओडिशा आसुछंती आ 8 तारिख रु 27 तारिख एई जो दीर्घ 19 दिन धरी रत्नभंडार जांच आ गणति मनति संक्रांत रे बड़ निष्पत्ति निया जिवो कि जो कथा आसु तेणु ये होची रत्नभंडार संक्रांत रे गोटे बड़ डेवलपमेंट बा बड़ डेवलपमेंट निया जाउची कारण आगु को ए संक्रांत रे बड़ निष्पत्ति हबो। अन्यपटे मध्य जेतेबेले 2 दिन पूर्वरु मुख्यमंत्री मोहन माझी कहिले जे खूब शीघ्र रत्नभंडार गणति हेबो कारण रत्नभंडार जांच हेबो मरामती कार्य करा जिवो बोली मध्य कुआ जायतिला। तेणु एसब भितर जो अरिजित प्रसाद आसुचंती रत्न 19 दिन धरी कार्य चलिबो एवं कार्य भीतर रत्नभंडार खोला जायकि ता कार्य करा जिवो जो कुआ जाउची लेजर स्कानिंग कांथ गुड़िक पानी गड़ुची
ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ ହବ ନା ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ ହବ କେତେ ଗଣତି ମଣତି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ 19 ଦିନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢିଲାଣି ବୋଧହୁଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଯାଞ୍ଚ ହେଇପାରେ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ ଧରଣର ज्योति प्रकाश ଚର୍ଚ୍ଚା 5 ବର୍ତ୍ତମାନ तारिख रत्न भंडार खोलिबा नहीं मीटिंग हेबो बैठक हेबो बैठक रे क्यों माने शामिल हेबे से नहीं किछि सूचना सामने आछी ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବୈଠକରେ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ହେବେ କାରଣ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଇନ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ବୈଠକରେ ଯେ ଗଡନାୟକ ଡିବି ଗଡନାୟକ ଯେ ଏଏସଆଇ ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଉଛି 7 ତାରିଖ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ରହିଛି ଏବଂ 8 ତାରିଖରେ ଗଣତି ହବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ତାପରେ ତାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ କମିଟିରେ ରେକମେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ବା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା କାରଣ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି 7 ତାରିଖ ପଡୁଛି ତାପରେ ଭିତର ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ମରାମତି ବିଭିନ୍ନ ତଦାରଖ ହେଇପାରିବ ଯୋଉ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ 8 ତାରିଖ 7 ତାରିଖ ହିଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ୱାର୍କ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ ଯାହା 19 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ତେଣୁ କଥା ଆସୁଛି ଏବେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ ଯଦି ଖୋଲାଯିବ ଖାଲି ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଫାଟ ରହିଛି ତା ମରାମତି ହବ ନା ରତ୍ନ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ଗଣତି ମଣତି ହେବ କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 1978 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟ ହିଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇନି 2018 ମସିହା ଏପ୍ରିଲରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସେହି ସମୟରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେଇନଥିଲା ଏବଂ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରିକି ଆସିଥିଲେ କାରଣ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମିଳିନଥିଲା ଚାବିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଖୋଲିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତଦନ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ହେଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପଲିଟିକ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବାଦ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୋଉ ଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ने एभଳି आभिमुख्य देखिया मिलता ज्योति प्रकाश आरंभ रत्न भंडार खोलिबा प्रक्रिया ता पूर्व गुरुत्वपूर्ण बैठक मध्य कराजिबो धन्यवाद समस्त सूचना पाई ज्योति प्रकाश अधिक सूचना दौथिले आम प्रतिनिधि।